Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini sobat saya mau ajak sobat mancing lagi sobat ya. Ini kita mancing di paret nih sobat ya. Ini paretnya seginilah. Dan kedalaman juga nggak terlalu dalam sobat. Paling kurang lebihnya seginilah sobat. Nah, kurang lebihnya segini sobat. Hampir 1 kilan sobat ya. Oke, hari ini kita pakai umpan seperti biasa. Kita pakai umpan ya buatan sobat ya. Oke, yuk sobatnya lebar, mudah-mudahan di spot parit yang seperti ini bisa langsung ada cintanya sobat ya. Oke, yuk lanjut sobat ya. Oke sobat ya, kita pasang umpan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Coba lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Order sobat. Ya. Kita batin dulu sobat ya. Kita isi air dulu baru kita padain ikannya. Oke, kita masukkan dulu sobat ya. Alhamdulillah. Yuk lanjut sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wais. Bentar sobat. Mana tadi ikannya? Kecil sobat ya. Tuh. Aduh, kotor. Ya. Kita rilis dulu sobat ya. Nah, oke, yuk kita lanjut lagi. Kita cari yang agak lumayan besar sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah, mantap lagi sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada lagi sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada lagi sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nyangkut. Alhamdulillah, kena juga sobat. Wah, kirain lepas sobatnya, aku sobat. Oke, yuk. Ada lagi sobat. Alhamdulillah. Lanjut sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Lepas sobat. Wah. Walaupun malah lepas sobat ya. Yuk, lanjut lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wih, alhamdulillah dapat lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah. Ada lagi sobat ya. Mental-mental sobat. Karena tempatnya rumput sobat, jadi nariknya pokoknya sekarpe lah nariknya sobat. Oke, yuk lanjut lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah wader lagi sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah dapat lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya dapat juga sobat babonnya sobat. Aku kira para sekecil ini nggak ada babonnya, ternyata ada babonnya sobat. Yuk kita amankan dulu sobat ya. Alhamdulillah rezeki anak soleh sobat, ternyata dapat babonnya sobat. Alhamdulillah. Yuk lanjut sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah ada lagi sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah dapat lagi sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah dapat lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, mak sontoloyo kirim gak tahu ini dapat apa nih, gak tahu dapat apa ini, pokoknya kayak gini sobat, sialan. Oke, yuk lanjut lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah dapat lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah. Dapat lagi sobat ya. Lunjar sobat, dapatnya sobat. Mana lagi jadi? Oh ini. Ya, lunjar sobat ya. Main sobat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah dapat lagi sobat ya. Agak serah sobat suaranya sobat. Batuk soalnya sobat. Aduh. Jadi suaranya agak serak-serak sobat. Oke. Lanjut lagi sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat lagi sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah. Kebun sobat ya. Aduh, alhamdulillah sobat. Berhubung hari sudah mulai sore sobat ya. Dan hasil udah cukup lumayan banyak nih. Ya, tuh. Lumayan sobat ya. Oke, saya akhiri dulu sobat ya. Mancing hari ini. Dan mudah-mudahan sahabat koplak mancing bisa terhibur sobat ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau thank you. Dadah.